Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia di panggung global dengan menyampaikan keynote speech dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara kini menjadi mitra setara investor global dengan pengelolaan aset mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Ia juga menyebut Danantara diproyeksikan menjadi penggerak utama pembiayaan industrialisasi dan proyek strategis nasional dengan tata kelola profesional berstandar internasional. Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Danantara is a sovereign wealth fund with $1 trillion in assets under management. With Danantara, I can stand here in front of you. Presiden juga menegaskan Danantara akan melakukan investasi global. Ia juga menyebut membuka peluang bagi siapa saja orang terbaik dunia turut andil mengelola Danantara. Danantara now manages 1,044 state-owned enterprises. We are going to bring this down to around at most 300. We will rationalize, we will get rid of inefficiency. I have allowed Danantara to recruit expatriates, foreign citizens, to be able to lead these companies. We want the best brains and the best minds in the world. This is in fact how we run Indonesia now. Selain menjabarkan Danantara dan bagaimana prospek Indonesia ke depan, Prabowo juga menyatakan ketegasan dalam penegakan hukum. Prabowo menjelaskan telah menutup 1.000 tambang ilegal, menyita jutaan hektar lahan, serta mencabut izin puluhan perusahaan pelanggar hukum. I am determined under my administration to ensure the rule of law. The rule of law must prevail over any vested interests. In 2025, Indonesia, as I promised, we will confront, and we have confronted corruption. I have confiscated 4 million hectares, but 2 days ago, I led a cabinet meeting by Zoom from London, and we decided to confiscate or to revoke the licenses of 28 corporations which had licenses over 1.01 million hectares. I revoked because we found them violating laws. They were building plantations on protected forests. Dalam bidang ekonomi, Prabowo menyebut Indonesia sebagai titik terang ekonomi global dengan pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, dan defisit fiskal rendah. Ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan mengejutkan dunia. Sementara menutup pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia memilih perdamaian sebagaimana kini bergabung dengan Board of Peace bagi Palestina. Ia juga menyampaikan persahabatan dan kolaborasi sebagai fondasi membangun masa depan dunia yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.